السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتكم الحياة مدرسة مع أم محمد. نتمنى تكونوا في أحسن الأحوال وبصحة جيدة إن شاء الله. اليوم إن شاء الله عندنا واحد القصة كما كتشوفوا معايا في العنوان هنايا. غادي نهضروا على لا غرامير. عندنا العنوان كيقول شي غرامير، عند الجدة، شي غرامير. دونك نبداو على بركة الله. غرامير habite à la campagne. جدة كتعيش في لا كامباني، كتعيش في العربية. Elle a une grande maison, un peu vieille, mais très propre. عندها دار كبيرة، maison هي الدار كبيرة، grande. Elle a une grande maison, un peu vieille، شوية قديمة، mais ولكن mais très propre، نقية بزاف. très هي بزاف، très propre، نقية بزاف. Sarah est venue ce matin. Sarah, اللي هي الحفيدة ديالها، est venue ce matin. Elle a joué dans la cuisine. Elle a joué dans la cuisine. Donc سارة جات عندها الصباح. Elle a joué dans la cuisine. يعني لعبات في الكوزينة. Elle a été sage. كانت sage، كانت مرزنة، كانت هادئة، ما كانتش كدير البسالة. Elle n'a pas touché aux allumettes. Elle n'a pas touché، ما قاستش les allumettes. Elle n'a pas touché aux allumettes. دونك هنا كاين لا ليزون aux allumettes. les allumettes هما ديك البريكه، ديك الوقيد، ديك الصندوق ديال الوقيدات كيتسماو les allumettes. داكوغ. دونك elle n'a pas touché aux allumettes. je répète. Grand-mère habite à la campagne. Elle a une grande maison, un peu vieille, mais très propre. Sarah est venue ce matin. Elle a joué dans la cuisine. Elle a été sage. Elle n'a pas touché aux allumettes. Je répète pour la dernière fois. Grand-mère habite à la campagne. Elle a une grande maison, un peu vieille, mais très propre. Sarah est venue ce matin. Elle a joué dans la cuisine. Elle a été sage. Elle n'a pas touché aux allumettes. Elle a aidé grand-mère à mettre la table. Elle a aidé ساعدات grand-mère الجدة ديالها grand-mère à mettre la table. شنو هي mettre la table؟ يعني توجد الطبلة. يعني فاش كنوجدوا الطبلة كنحطوا لي زاسيات، كتحط الكيسان، هذا هي كتسمى mettre la table. d'accord. donc elle a aidé grand-mère à mettre la table. Elle a mis les assiettes. حطات les assiettes. donc هنا عندنا ليزون ما بين اس اللي هنا و ا. elle a mis les assiettes اللي هما الطباسل، les couteaux اللي هما الماس، les fourchettes الفرشيطات، les verres اللي هما الكيسان. elle a mis aussi des serviettes propres. حطات aussi أيضا les serviettes propres جداد، يعني نقيين. et elle a apporté 2 bouteilles de jus. وجابت 2 bouteilles، 2 قراعي ديال لو جو، ديال العصير. je répète. Elle a aidé grand-mère à mettre la table. Elle a mis les assiettes, les couteaux, les fourchettes, les verres. Elle a mis aussi des serviettes propres et elle a apporté 2 bouteilles de jus. Donc je répète pour la 3e fois. Elle a aidé grand-mère à mettre la table. Elle a mis les assiettes, les couteaux, les fourchettes, les verres. Elle a mis aussi des serviettes propres et elle a apporté 2 bouteilles de jus. Voilà, donc يعني ساعدت elle a aidé sa grand-mère، ساعدت la grand-mère ديالها à mettre la table. Tu es gentille, ma chère, dit le grand-père. donc le grand-père شنو قال لها؟ tu es gentille، انت ظريفة، عزيزتي. d'accord. tu te tiens bien à table، يعني جلستي مزيان في لا طابل. après le déjeuner، من بعد الغدا، je te ferai une surprise. يعني هنايا الجد ديالها مازال كيهضر معاها. après le déjeuner je te ferai une surprise.
Qu'est-ce que c'est grand-père؟ شنو هي grand-père؟ يعني شنو هي هاد لا سوربريز؟ شنو هي هاد المفاجأة؟ Tu le verras. غتشوفيها. Tu le verras. Je ne peux pas te le dire. ما نقدرش نقولها لك ولا نقولوا لك. C'est une surprise. يعني هذه مفاجأة. Je répète. Tu es gentil, ma chère, dit le grand-père. Tu te tiens bien à table. Après le déjeuner, je te ferai une surprise. إذا هنايا بحال كيواعد الحفيدة ديالو بواحد لا سوربريز. دونك tu es gentil ma chère. شديتي راسك مزيان اطابل يعني جالسه مزيان ومرزنه. après le déjeuner من بعد لو ديجوني غندير لك une surprise. qu'est-ce que c'est grand-père? tu le verras. غتشوفيها من بعد. je ne peux pas te le dire. ما نقدرش نقولها لك. c'est une surprise. إنها مفاجأة. d'accord? donc je répète juste la lecture وصافي. grand-mère habite à la campagne. Elle a une grande maison, un peu vieille, mais très propre. Sarah est venue ce matin. Elle a joué dans la cuisine. Elle a été sage. Elle n'a pas touché aux allumettes. Elle a aidé grand-mère à mettre la table. Elle a mis les assiettes, les couteaux, les fourchettes, les verres. Elle a mis aussi des serviettes propres et elle a apporté 2 bouteilles de jus. Tu es gentil, ma chère, dit le grand-père. Tu te tiens bien à table. Après le déjeuner, je te ferai une surprise. Qu'est-ce que c'est, grand-père? Tu le verras. Je ne peux pas te le dire. C'est une surprise. دونك هنايا كاينه واحد لا سوربريز اللي موجدها ليها لو grand-père ديال سارة. الجد ديال سارة موجد لها واحد لا سوربريز. اذا ان شاء الله المره الجايه غادي نشوفوا شنو هي هاد لا سوربريز اللي موجد الجد ديالها ليها ان شاء الله. وشكرا لكم على التتبع ديالكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.